Ja sam Hrvoje Kutnjak, izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nalazimo se na pokušalištu Maksimir u Svetošimunskoj cesti i provodimo po prvi puta na ovom novom prostoru sjetvu pomoću drona. Tu nam je u susret izašla tvrtka Digital Agro koja ima dron i zapravo imamo demonstracijsku sjetvu na plohi od ukupno 2 hektara, odnosno dijelu plohe od 2 hektara, na kojem ćemo zasnovati oraničnu kulturu, znači posijat ćemo sudansku travu. Sudanska trava, odnosno sorghum bicolor, hibrid sorghuma bicolor i sorghum sudaneze. To je inače krvna kultura, termofilna je, ta vrsta spada u porodicu trava, siraka, i termofilna je i jako dobro podnosi sušu i zato smo se odlučili za nju, zato kako su došla vruća ljeta i suše, smatramo da bi bilo dobro posijati takvu jednu kulturu za spremanje za proizvodnju sjena odnosno sjenaže. Ja sam Igor Frljužic, dakle direktor, vlasnik tvrtke Digital Agro Agrigentum. Danas smo ovdje na pokušalištu u Maksimiru u suradnji sa Fakultetom agronomije, odnosno profesorom Kutnjakom, odradili pokus usijavanja, odnosno sjetve sudanske trave putem bespilotne letjelice DJI Agras T50. Pa pokus je isplaniran, zapravo ovo je kombinacija pokusa i proizvodne table. Znači, mi ćemo proizvesti krmu, a paralelno s time ćemo i pratiti kako se zasniva sama kultura na polju i pratit ćemo to na 3 razine. S prozora moje kancelarije, pomoću drona koji je preko puta ceste i možemo vrlo brzo dobiti informaciju što se nalazi na polju i isto tako pomoću satelita. Ja sam, kako predajem inače geoinformacije, odnosno GIS, u poljoprivredu i prostorne analize, onda sam i priredio zapravo cijelu tablu, sam ju pripremio plohu za sjetvu, tako da odgovara gridu, odnosno mreži piksela satelitske snimke, tako da možemo imati komparativne snimke i napraviti korisna i zanimljiva istraživanja. Ukratko reći ću par riječi o samom dronu, odnosno bespilotnoj letjelici. Dakle, DJI T50 danas prvijenac na tržištu u smislu kvalitete i mogućnosti. Dolazi u konfiguraciji koja ima sa sobom, dakle kao što smo danas tu mogli vidjeti, raspršivač u koji stane nekakvih 50 kg, odnosno 70 litara voluminozno određene krute tvari koje se može raspršiti. I naravno volumen, odnosno spremnik za tekućinu, za raspršivanje tekućina, odnosno folijarne prihrane i sl. Stvar je u tome što samo snimanje sa dronom, po mom mišljenju, zahtijeva dosta, znači ako želimo raditi monitoring na razini, na nekim većim površinama, zapravo dronovi tu nisu prikladni zato jer zbog kratkoće leta, oni su dobri jer mogu poletiti bilo kada i zapravo ih treba iskoristiti više za kalibraciju, odnosno za snimanje, možemo ugoditi vrijeme snimanja bilo kada. Međutim, satelitske snimke su puno bolje jer imamo snimke koje obuhvaćaju velika područja i onda praktički za nekakav monitoring kultura i za predviđanje prinosa, šteta i tako dalje. Sjetva dronom priprema se tako da se pripremi polje kao tako, odnosno snimi se polje. To se može odraditi sa samom letjelicom koja to radi i raspršivanje, a može se odraditi manjim dronom. A i može se i uopće ne odraditi zapravo jer ako je sve relativno pogodno, misleći na to da nema tu nekakvih prepreka i slično, znači visokih stabala i to, ili ne znam dalekovoda, onda nam je još jednostavnije, dakle možemo sve napraviti putem kontrolera. A u principu to su neki osnovni koraci, dakle kad se ucrta, odnosno kad se pripremi granica polja, zacrtamo se koliko će visoko letjeti, koliko će široko bacati i koju će sjetvenu normu odraditi upravo u tom zadatku. Dakle, svemu to zapravo isprogramiramo na kontroleru i kasnije nadgledamo izvršavanje istog. U slučaju da je treba možda neke stvari još dodati, doraditi, onda se to može napraviti u hodu. Ugodili smo normu sjetve tako da bude u principu ista kao i sa klasičnom sijačicom. Isto tako cilj ovog pokusa je da vidimo kolika je učinkovitost
i kakve se treba, zapravo ovo radimo prvi puta, stvarno smo pioniri na ovom sada što se događa, da dobijemo nekakve osnovne informacije koju agrotehniku primijeniti da bismo dobili optimalni sklop, odnosno prinos. U narednoj fazi moramo se sad pričekati da pade kiša. Isto tako, znači, odnosno prije kiše, naravno, sad nakon što smo bacili sjeme, potrebno je sve skupa povaljati i pričekati kišu koja bi trebala biti kroz par sati i nadati se da će sjeme krenuti i ja očekujem kroz 10 dana da bi već trebalo biti na polju vidljivi svi, učinkovitost bi se trebala. Za to ćemo koristiti dronove, možemo letiti poprilično nisko, tako da možemo vidjeti praktički svaki klijanac, ćemo moći vidjeti na specifičnim lokacijama, a onda kasnije ćemo to grupirati, agregirati u veće plohe i tako dalje, onda ćemo prostorno to obrađivati. Inače, planiramo primijeniti dron za folijarnu prihranu. Mislim da je folijarna prihrana, da su dronovi imaju za sjetvu, ćemo vidjeti sad isto kakva je opravdanje, koliko je to feasibility, takva jedna sjetva, koliko je zapravo to koliko je to praktično, jel? Međutim, ono koje prikosnovena je prednost u folijarnoj prihrani, jer mislim da se onda može se ući u polje kad je već kultura u kasnim fenofazama, kada sa traktorom bi zapravo napravili štetu, a pogotovo na ovakvim kulturama koje su visoke, jel, koje naravno mogu i po 3 metra narasti visoke, napravili bi štetu u polju. Međutim, sa folijarnom prihranom možemo napraviti prihranu u onom finišu, u kraju, napraviti, ja očekujem dobre rezultate. Dakle, ovakav sličan pokus radili smo već na više mjesta. Naravno, jedno od mjesta je bilo digitalno selo u Strizivojnoj. Drugo, radili smo drugčiji jedan primjer usijavanja recimo u kukuruz, što je dosta interesantno poljoprivrednicima koji se bave takvim kulturama ili kasnim jesenskim kulturama koje se skidaju. Jel? To su bili Križevci, veleučilište, isto jako zanimljiv pokus i vrlo dobri rezultati. Dakle, mogu se koristiti za bilo kakvo usijavanje, bilo kakvih leguminoznih smjesa, travnatih smjesa. Dakle, osim usijavanja može se koristiti za raspršivanje recimo granuliranog gnojiva, znači peletiranog granuliranog gnojiva do NPK na kraju krajeva, jel? A što se tiče folijarne prihrane, tu je pitanje granice, ja bih rekao, do nekakve jako teške viskoznosti, dakle ulja prolaze kroz ovakav uređaj i mogu se koristiti, dakle, za zaštitu za one stvari koje su naravno dopuštene zakonom. Jel? Prednosti korištenja ovakvog drona su prije svega brzina izvršavanja. Usporedbi sa klasičnim sijačicama koji isto raspršuju, maltene smo na istom. A ako uspoređujemo sa nekim sijačicama koje mogu, ajmo reći, upiknuti u zemlju, odnosno staviti u zemlju i još odraditi neku drugu radnju, onda je naravno to nije toliko dobro kao što takva sijačica može. Jel? Dakle, nakon ovakvog sijanja, ne usijavanja, već sijanja, bi se trebalo još odraditi neka agrotehnička mjera ili valjanje ili barem kratko češljanje, tako ja to zovem. Jel? Dakle, samo malo da se barem okrene zemlja. I to je dovoljno, to smo već na nekoliko primjera odradili. Što se tiče nekakve sadašnjosti ili budućnosti primjene takvih rješenja, pa sve više i više vidimo da dosta ljudi kupuje dronove iz, ajmo reći, načina da radi uslugu takvu. Jel? Tako da, naravno, veći poljoprivrednici kupuju sami za sebe, ali ima i onih koji su kupili pa iz toga rade dalje uslužno i tako osiguravaju da, recimo, netko tko treba odraditi brzo posao ili u nekom kratkom vremenu, a ne može na kraju krajeva ući sa mehanizacijom jer je taj dan ili 2 dana prije pala kiša, dron je savršeno rješenje za to. Jel?